हाँ आमे जेते बेले गां के पहुंचनो के हाय गो हमर से भाईना गोटे हाँ हमको चा पानी बोला ले करता आज्ञा हाँ मते तांकर घर के नेले पिठा पणा बने कर देले आ गोटे कथा मते बुझे कर कहबो पुराना कथा नुआ कथा तो कहले के पिठा देला भुटी कहबो हां पिठा जार तो खाइ छ तर गुण गायबा के पड़बा है हाँ हाँ रोटी खणे तो आनी दिसी कहबो हमर मां तांकर सफा पलंग रे मते बसाली पिठा पणा बने देले खायनु हाँ। हमें गाधी गला समय रे आरो आसना तो गुटे कथा कहबो जदी जणे लोक जमी किणी थिबा आ से जमी को जदी अन्य लोक डरई कर जदी नहीं जिबा ए ताको किन पापरे से भागीदार हेबारी से कथा बुझे के कहबा आज ई कथा ता तीनटा पुराण रे प्रमाण अछि गरुड़ पुराण पद्म पुराण मनुनिधि की गाना से पुराण ने भी अच्छे तो ई सभा मध्य से कथा बुझे करी कहबा हाँ हैं जेने एकड़ एकड़ हमर दादी दिने भेल दी देला इजन तो हमर नाती पोती जाता एगो हमर जमीन के हमें आनले पाप लागबा पाप लागे जदि हमें दान दे करी जदि दान रो जमी को जदि हमें छणी आनमा हाय गो हमें जदि सेटा भी पाप हाँ। हमें जदि जमी घिनी थिमा अन्य जो लोग तके ताको डरै कर जदि दखल करबा ताको मध्य पाप लागे हाँ, हाँ। किन पाप रे भागीदार से लोग हेबा केन आज पाप ई रे? सभा मध्य रे हमें मनु संगीता पुराण मनु संगीता पुराण गरुड़ पुराण पद्म पुराण रे कवि प्रमाण दै छ लोकर डरा ले क्या पाप है से कथा सुन के खूब सुन था ननीला আর কেড়ে সুন্দর কথা ইটা পুরাণর বিধান बोल कालिया কেড়ে সুন্দর কথা ইটা পুরাণর বিধান তুমি শুণুথিব মঞ্জনী সজনী হয়ে গয়ে মোর সনি সজনী মোর ঘুমনি তোর না কে নেই শুনো এটা পুরাণর কাহিনী আর কেড়ে সুন্দর কথা পুরাণর বিধান কেড়ে সুন্দর কথা পুরাণর বিধান শুনুতিব তুমি শুনুতিব আর সজনী সজনী এটা শুনো পুরাণর কাহিনী সজনী সজনী এটা শুনো পুরাণর কাহিনী নানি হ আগ মাণিক্য বলিন রাজ্যরে নম জন্মনি হননি ধনেশ্বর বলি নাম আগ মাণিক্য রাজ্যরে হননি ধনেশ্বর বলি নাম আগ ধন সম্পত্তিরে পরিপূর্ণ হইছিলা শুণ দেই করি মন আগ এথু অন্তে যাহা হেলা হনন্দে हाँ 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 যাহা হেলা হনন্দে শুনুতিব মন তুমি শুনুতিব মন আর সজনী সজনী ঘুমানি এটা শুনো পুরাণর কাহিনী সজনী সজনী ঘুমানি এটা শুনো পুরাণর কাহিনী
ଧନେଶ୍ୱରପୁର ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା हाँ हाँ ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ हाय गो ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଧନେଶ୍ୱର हाँ हाँ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ହଁ ତ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ହଁ। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ हाय गो ଆଗ ବିଦ୍ୟାଧର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେହୁ କଲେ ହଁ, ହଁ। ଆଗ ବାପାଙ୍କର ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ ଯେ କଲେ हाय गो ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ ହେଇଗଲା ମୃତ୍ୟୁ ତ ବିଦ୍ୟାଧର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିକରି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ କଲେ हाँ हाँ ଆମେ ଘରେ ଯଦି ଶୁଭ କାମ କରମା ହାଇ। ବୋଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକମା হয় ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେମା যাওয়ার পর। ତ ଧନେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଧର ବ୍ରାହ୍ମଣকে କାଣା ଦାନ ଦେଇଥିଲେ କାଣା ଦାନ ଦେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଘରେ ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା हाँ ତ କେତେ ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ତାଙ୍କର ନାମରେ ହାଇ ଲେଖି ଦେଇছে এ গোসাই মহাপুরু তুমি তো আমার পূজা কর মো পূজা সরলা পরে যেনে দান মাগে যেন মো হে সরদাপুর এরিয়া নি আছে हाँ 20 একর বাড়ি আছে হ্যাঁ। এটা তেনে যে পর এটা সময় কমা বজ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବୋଲିକରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଜମି ଦାନ କରିଦେଲେ ଗୋ ଦାନ କଲେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆଉ ସବୁ ଦାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ତାଙ୍କର ଘରକେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି हाय गो ଆଗ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୁଣ ହୋ ନଣନ୍ଦେ ए ए କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୁଣ ହୋ ନଣନ୍ଦେ ମୃତ ହେଲା ତାଙ୍କ ପୁଣି ଆଗ ମୃତ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ପୁଣି ସଜନି ସଜନି ଗୁମାନି ଗୀତା ଶୁଣ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ସଜନି ସଜନି ଗୁମାନି ଗୀତା ଶୁଣ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ତ କିଛି ଦିନ ପରେ କାଣା ହେଲା କାଣା ହେଲା ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି हाँ हाँ ତ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଦୀନପ୍ରଭୁ हाय गो ତ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ପୁଅଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝା ହେଇଗଲା हाँ हाँ ତ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଦୀନପ୍ରଭା हाँ ତ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଲୋଭିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ହାଇ ଦୀନପ୍ରଭା ଗୋ ଯେ ମୋର ବାପା ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଧର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି କରି ଜମି ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜମିକୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଫେରେଇ ଆଣିବି ବୋଇଲେ ଆଉ ଯେଇକରି ବିଦ୍ୟାଧର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜମିକି ଛଣେଇ ଆଣିଛି हाँ ତ हाँ ବିଦ୍ୟାଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀନପ୍ରଭାଙ୍କୁ କହିଲା କାଣା "ଏଇଟା ତ ତୁମର ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ବାପା ମତେ ଜମି ଦାନ କରିଥିଲେ ଥିଲେ ବାবু ଯଦି ଇ ଜମି ଦାନ କଲାଟା ତୁମେ ଯଦି ଫେରେଇ ନେଉଛ ତମକୁ କେତେ ପାପ ଲାଗିଛି ଜାଣିଛ କେତେ ପାପ तुमको जमीहीन दान पाप जमीहीन पाप तुमको लागिছে हाँ हाँ इटा जे जदी जमी दान कलाटा फिरे आनबा बे ताको जमीहीन पाप लागिଥାଏ हाय गो आउ जे जदी किणी थिबा हाँ आउ तमे जे ताको डरेई देबा बे ताको किन पाप लागिଥାଏ किन पाप लगबा अरे एथुनते जहा हेला हननंदे सुन देई करी मन मन आगो जेते पुण्य अर्जन करिथिले पुण्य हेब ना सपण आगो वंश तार जे निपात होइब दरिद्र होई दिन जे काटिब सुनुतिब मन जाने तुमे सुनुतिब मन जाने सजनी सजनी मोर दीवानी गीता सुन पुराण कहानी सजनी सजनी मोर दीवानी गीता सुन पुराण कहानी
ଲୋକର ଜମିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦାଖଲ କରି ନିଜର କରିନେମା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଯାଏ হয় গো ଦରିଦ୍ର ହେଇକରି ତାଙ୍କର 7 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯିବେ হ্যাঁ হ্যাঁ ତାଙ୍କର ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଯିବା ଆର ଜନ୍ମରେ ଜମିହୀନ ହେଇକରି ସେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବେ ଆର ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଜମି ମଧ୍ୟ ନିମିଲେ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର ହେଇକରି ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରବାକେ হয় গো আর যদি বি ধনী যদি হইଯିବା বলে ধন সম্পত্তি হইଥିଲେ অল্প দিনের তার বংশ নিপাত সে নিপাত জিনিসকে হেসে। খাবার লাগি লোক নেবা ତେଣୁ କରି ସମସ୍ତେ ଆମେ କାହାଠାରୁ ଡରେଇ ଧପେଇ କରି ଖାଇବାଟା ନାହିଁ হ্যাঁ হ্যাঁ ଯଦି ନେଇ ମିଳୁଛି ଆମେ ଭୋକେ ଶୋଇ କରି ପଛେ ଦିନ କାଟିବା হয় গো ଚୋରି କରବାର ଧନ କାହାକେ ନେଇ ପଡେ হ্যাঁ হ্যাঁ ବୁଝିପାରୁଛ ବନି হয় গো ଏଇଟା ପଦ୍ମ ପୁରାଣ হ্যাঁ ମନୁ ସଂଗୀତା হয় ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ হ্যাঁ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ হ্যাঁ হ্যাঁ ବୁଝିପାରୁଛ হয় গো ଏହିପରି ଜାଣୁନି ପୁରାଣର ଅଟେ ବିଧାନ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର হে ଶୁଣ হে ସଭାର ଜନ আর যাহা জানিতিলি কহিলি বুঝাই যাহা জানিতিলি কহিলি বুঝাই শুরুতি মন জানি তুমি শুরুতি মন জানি আর সজনী সজনী তোমারে শোনা পুরাণর কাহিনী আর সজনী সজনী মোর তোমারে শোনা পুরাণর কাহিনী ननी হ্যাঁ बाकी कथबार्ता आसले सब कथा चलो यहाँ से तुम दादा आसबार समय ही गला হ্যাঁ হ্যাঁ टाइम हला ना दूसरा धान घर दूसरा घर के जिम्मा पिला को कहो हमको खाई नहीं छाड़बे আগো মর্দলিয়া আরু আই আমকে গায় ঘর নি ছাড়নি গো এ মা ছানবাটা ছানমি যে পুতা कहाँ से हला गो কাতে জীব গো কোনো গাড়ি নেই না মোর দুইটা গাড়ি আছে রে পানি হংকড়া গাড়ি দিনি ছাড়ো আমকে এ ना মা ना क्या कहे जे कथा हम छ আরে বেলে মোর তালু নে এই বেলে পসি যেতিলা কিনি গো বলে গোটে স্কুটি আছে গানে বুলবা লাগি আর এনে বরগড় ফরগড় এরিয়া গলে বুলেট ধারছে তোমার বুলেট হারা হেন তাহলে ई मोर मामू गो मामू होय गो मोर गेला मामू हमको नहीं छाड़ो गो ए पिला घरे के जीमू